नमस्कार दर्शक बंधु सुभद्रा योजना आवेदन करने फॉर्म आसी जाइए। आपण फॉर्म केमिति पूरण करेंगे वीडियोटी देखंतु। भाग क आवेदनकारी सविशेष विवरणी। 1 नंबर पॉइंट रे संपूर्ण नाम आधार अनुजाई देखो आधार कार्ड अनुजाई आपणकर नाम जहाँ लेखा थो ये आप पूरण करेंगे। जो माँ मौसी भौणी मैंने पूरण करेंगे निज नाम ही पूरण करेंगे। 2 नंबर पॉइंट आधार संख्या आधार कार्ड रे आपणकर 12टी डिजिट नंबर रही है से नंबरटी एठी पूरण करेंगे। 3 नंबर पॉइंट स्वामी पिता नाम आधार अनुजाई आधार कार्ड रे आपणकर स्वामी नाम थिले स्वामी नाम पूरण करेंगे। आपण पिता नाम थिले पिता नाम पूरण करेंगे। जहाँ भी नाम थो एठी किंतु साइट रे मेंशन कर स्वामी नाम थो स्वामी नाम मेंशन करदे स्वामी लिखिदेवे। यदि पिता नाम थो एठी पिता ही लिखिदेवे। 4 नंबर पॉइंट जन्म तारीख देखो आपणकर ये देला दिन मास वर्ष से हिसाब से आप भरवे। प्रथम दिन भरवे तापर मास भरवे तापर वर्ष भरवे। 5 नंबर पॉइंट वर्ग आपड़ यदि साधारण होते साधारण भरवे। अनुसूचित जाति थे अनुसूचित जाति भरवे। अनुसूचित जनजाति थे अनुसूचित जनजाति टिक मारे। देखो साधारण होती ओबीसी और जेनेराल लोक यदि आप कैटेगोरी रही है साधारण जगार ही टिक मारे। 6 नंबर शारीरिक भिन्नक्षम यदि आप शारीरिक भिन्नक्षम होते हाँ मारे। यदि शारीरिक भिन्नक्षम न होते तो ना जगह टिक चिन्ह मारे। 7 नंबर पॉइंट आधार संयुक्त मोबाइल नंबर देखो प्रथम आप आधार कार्ड सहित जो मोबाइल नंबर लिंक थी से नंबरटी पूरण करेंगे। 8 नंबर पॉइंट विकल्प मोबाइल नंबर देखो पुणी आउ थे मोबाइल नंबर मागिला ऑप्शन रे आपन को आउ गोटे मोबाइल नंबर मागिला आपन एठी मोबाइल नंबर भरिवे कारण से मोबाइल नंबर को आपनकर मेसेज जीव आपनकर सक्सेस हैला कि नहीं एप्लिकेशन। 9 नंबर जिला आपणकर जो डिस्ट्रिक्ट से निज जिला नाम ये भरवे। देखंतु 10 नंबर आउ 11 नंबर भितर जदि आप ग्रामांचल रही तो आप 10 नंबर भरवे। जदि आप सहरांचल थे तो 11 नंबर भरवे। 10 नंबर ग्रामांचल निमंते आप ग्राम नाम भरवे पंचायत नाम भरवे एवं ब्लॉक नाम भरवे। 11 नंबर पॉइंट सहरांचल निमंते आप सहरांचल होते वार्ड नंबर भरवे और अर्बन लोकल बॉडी भरवे और शहर बा नगर नाम भरवे। तापर आसला 12 नंबर पॉइंट आधार सक्षम संचय खाता थिबा बैंक नाम देखो आप आधार कार्ड सहित जो बैंक नाम लिंक अच्छी जो भी बैंक आप आधार कार्ड सहित लिंक अच्छी से बैंक नाम पूरण करेंगे। आपड़ ये अकाउंट नंबर पूरण करेंगे नहीं। देखो भाग क पर एपटे उल्टेबे पुणी आसब भाग ख। भाग ख रे घोषणा नाम ये जारी है ये लिखाला मु एत द्वारा घोषणा करुअछि जे पूर्व पृष्ठार उल्लेखित थिबा मोर ज्ञान अनुजाई सत्य अटे। मु ज्ञात जे एथिरु कौनसी मिथ्या प्रमाणित हेले एही आवेदन प्रत्याख्यान करा जाई पारे एवं आईनगत कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाई पारे। दयाकरी प्रयोज्य स्थान रे ठीक चिन्ह मारंतु। देखंतु एटी प्रथम देला मु ओडिशार बासिंदा अटे आपण एटी टिक चिन्ह मारिबे। तापर आसला 1 जुलाई 2024 सुधा मोर बयस 21 वर्ष किंबा ताठारु अधिक एवं 60 वर्ष रु कम अटे। देखो 1 जुलाई 24 सुधा जदि आपणकर 21 वर्ष किंबा 60 वर्ष रु कम ताले आप टिक मारिबे। तापर मु कोनोसी राज्य किंबा केंद्र सरकार योजना अधीन रे मासिक 1500 टंका अथवा तदुर्ध किंबा वार्षिक 1800 टंका अथवा तदुर्ध आर्थिक सहायता राशि पाउनाही। जदि आपण कौनसी केंद्र सरकार मासिक 1500 टंका कि वर्षक 18,000 टंका पाऊना ताले आपण टिक चिन्ह मारिबे। मु किंबा मोर परिवार कौनसी सदस्य वर्तमान किंबा पूर्वतन सांसद किंबा विधानसभा सदस्य नुहति एठी आपण टिक चिन्ह मारिबे। मु किंबा मो परिवार कौनसी सदस्य आयकर दाता नुहति यदि आपण किंबा आपण परिवार कौनसी सदस्य इनकम टैक्स दौरान ताहले आपण टिक चिन्ह मारिबे कहीं आपणकर आवेदन पत्र खारज हो जदि दौना ताहले आपण ठीक चिन्ह मारिबे।
ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଓ କାଉନସିଲର ବ୍ୟତୀତ। ଯଦି ଆପଣ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କିମ୍ବା କାଉନସିଲର ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଅଥବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଥବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅଥବା ବିଭାଗରେ ନିୟମିତ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଅଥବା ଅବସର ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ଏଠି ଆପଣ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଅଥବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଥବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅଥବା ବିଭାଗରେ ନିୟମିତ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଅଥବା ଅବସର ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ଏଠି ଆପଣ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଅଥବା ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଥବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଥବା ସଂଗଠନ ଅଥବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ମନୋନୀତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି, ତ ଏଠି ଆପଣ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ କିମ୍ବା 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ଜମି ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନ ନାହିଁ, ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାମାନ ହାଲୁକା ମାଲବାହୀ ଯାନ ବ୍ୟତୀତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର 4 ଚକିଆ ଯାନ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଏଠି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ତାପରେ ସଭା ଶେଷରେ ମୋ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କମ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ଆପଣ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଭାଗ ଗ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମେ କିଛି ସରକାରଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। 1 ନମ୍ବରରେ ମୋର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ UIDAIରୁ ମୋର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିବରଣୀ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣୀକରଣ କରିବାରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜ୍ଞାତ ଯେ ଏହି ସୂଚନା କେବଳ ଉପରୋକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ମୋର ଅତିରିକ୍ତ ATM କମ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିବନି, ଗୋଟେ ATM କମ୍ ଡେବିଟ୍ ମାନେ ATM କାର୍ଡ଼ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କିଛି ପରମିଶନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଡେବିଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ NPCI ମ୍ୟାପର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ମୋର ସମ୍ମତି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ଏଠି ପରମିଶନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏଠି ସବୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ହିଁ ଅଛି। 4 ନମ୍ବର, ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସହମତ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମୋର ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ଆଧାର ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। 5 ନମ୍ବର, ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ସହମତ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ନିୟମରେ ସହମତ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସଭା ଶେଷରେ ଆସିଲା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ। ଯିଏ ବି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯେଉଁ ମା ମାଉସୀ ଭଉଣୀମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ନିଜର ସିଗ୍ନେଚର ଏଠି ମାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦିନ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି ଭରିବେ, ଏଠି ତାରିଖ ହିଁ ଭରିବେ। ଆଗୁଆ କଦାପି ଭରିନଥିବେ ତାରିଖ, ଯେଉଁଦିନ ଆବେଦନ କରିବେ ସେଇଦିନ ଭରିବେ। ଏହି ଫର୍ମ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଫର୍ମଟି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। ତ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହିଁ ସେଇ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରିକି ଆବେଦନ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ।